Bonjour, bienvenue au cahier d'exercice, la leçon 2 de l'unité 6, module A1.2. Hoje é a lição 2 da unidade 6 do módulo A1.2. Parabéns, se você está aqui é porque está no bom caminho, você está fazendo a coisa certa. Todos os exercícios após das aulas é o melhor caminho. Então, parabéns. Continue, continue, continue comme ça. C'est très bon. D'accord? Donc c'est bon, on va pouvoir commencer. On va directement aux instructions générales. C'est parti! Alors, les instructions générales. Le cahier d'activité, cahier d'exercice, page 72 e 73. Página 72 e 73 do seu caderno de exercício. Você precisa também dessa méthode de français, que é seu livro de aula, les écouteurs, les feuilles de papier et stylo ou crayon pour noter les réponses. Você não precisa de redes sociais, não vai te ajudar. Pelo contrário, ok? Donc, attention, tu as besoin de focus et concentration. Eu sempre vou repetir, mas porque é para você se preparar psicologicamente, se preparar, entrar na aula. Então, desliga aí. Desliga do mundo da fora lá, porque tá difícil, sem concentração é muito difícil. Aí você vai perder no rendimento da sua aula. Ok? Donc, le titre de la leçon, c'est acheter. Você já viu, né? Leçon 2, acheter. Donc, c'est bon, bien installé, bien concentré, bien calme, ok? Você pode tomar uma aguinha, você pode se preparar, porque vamos começar, ok? Alors, on commence la leçon 2, c'est parti! Exercice 1 de vocabulaire, page 72. Oh là là, elle est longue, elle est très longue là. Oh là là. Elle est longue. Là, deux grandes listes de vocabulaire. Mas você tem que fazer tudo, né? Você vai anotar toda a tradução. Alors, écrivez la traduction de tous les mots, d'accord? Você pode usar o Google Tradutor ou dicionário franco-português sem problème. D'accord? Donc c'est bon? Vidéo sur pause, écrivez toute la traduction, la correction après, c'est parti! Correction de l'exercice 1 de vocabulaire, page 72. Donc, voilà, o gabarito. C'est bon? Ah, beaucoup de mots, hein? Você quer tirar um print ou colocar na pausa só para corrigir, hein? Porque é longo. D'accord? Donc on va répéter tous les mots pour la prononciation. Se for muito rápido, aí você coloca pause, play, porque eu vou falar todas as palavras, mas você tem que repetir todos eles em voz alta, ok? C'est bon, on commence? Allez, première colonne, répète. Occasion, compte, panier, papeterie. Répète. Papeterie, magazine, enquête, produit, bande dessinée, chèque, carte bancaire, monnaie, achat, délai, supermarché. Voilà pour la première colonne. La deuxième colonne, c'est bon? C'est parti, allez. Ligne. En ligne. Téléviseur. Papier. Stylo. Acheter. Commander. Annuler. Connecter. Se connecter, vendre, valider, payer, on répète, payer, coûter, neuf, satisfait.
Voilà pour ces deux colonnes. C'était bon pour bien répéter tous ces mots, c'est important. Ó, se você repete todas essas palavras de vocabulário comigo, na parte da pronúncia, quando a gente faz a pronúncia, na correção, imagine quantas palavras você vai repetir ao longo do semestre, ao longo do módulo. É muito bom, você tem que fazer comigo, né? D'accord, c'est bon? Donc on peut continuer au prochain exercice. On continue. Exercice 2. Vocabulaire, page 72. Donc associer. C'est en ligne. C'est associer la colonne A, B, C, D, E avec 1, 2, 3, 4, 5. Aí é segundo a lógica dessas frases. Você vai seulement, tá vendo? Você vai seulement associer. Começa em português, termina em francês. É a bagunça geral. Mais a gente se entende. Ok, donc c'est bon. Vidéo sur pause. Faites l'exercice. Correction après. C'est parti. Correction de l'exercice 2. Alors, A, il veut choisir un cadeau. C'est 3. Il se connecte sur le site de vente en ligne. B, il ouvre son compte. 5. Il écrit son mot de passe. C, il paie avec sa carte bancaire. 1, il fait le code. D, il achète un DVD. Existe un DVD, hein? 2, il ajoute l'achat au panier. Et E, donc, il veut recevoir l'achat, c'est 4. Il choisit son mode de livraison. D'accord? Donc voilà pour cet exercice, pas trop difficile normalement. On peut continuer au prochain. On continue. Exercice 3, page 72 de vocabulaire. Mettez les opérations dans l'ordre, ok? Tá tudo desordenado. A, B, C, D, E, F, G. Você vai colocar na ordem chronologique, logique. Ok? Tá bon? C'est bon? Donc, vidéo sur pause. Faites l'exercice. Correction après. C'est parti. Correction de l'exercice 3. Alors, dans l'ordre. 1. A. Se connecter. A primeira coisa que você vai fazer é se connecter. Sinon, não dá para entrar. 2. E. Ouvrir son compte. 3. G. Acheter un produit. 4. B. Ajouter au panier. Porque aqui eles chamam de... Lá eles chamam de panier. Aqui é carrinho. Abrir o carrinho. É adicionar o carrinho. Lá é ajouter au panier. 5. D. Valider la commande. 6. C. Choisir son mode de paiement. E 7. F. Payer. Sempre alguém vai payer no final. Aí você pedir un carton. Oh, mãe, me passe le carton aí. C'est facile comme ça. Ok, donc c'est bon pour l'ordre. Pas de difficulté. On peut continuer au prochain exercice. On continue. Exercice 4, page 72, vocabulaire. Du verbe au substantif. Vous formez des substantifs avec le suffixe sion. C'est très facile ça, vous complétez. Oh, regardez l'exemple. Créer, c'est un verbe. Le substantif de créer, c'est création. Création du compte. D'accord? Eh bien, c'est très simple cet exercice. Et donc, confirmer B, confirmer de l'achat, le substantif de confirmer, qu'est-ce que c'est? Hein? Voilà, seulement ça. Facile, hein? Donc, vidéo sur pause, former les substantifs, la correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 4. Alors, A, c'est l'exemple, créer, création du compte. B, confirmer, confirmation de l'achat. C, valider, validation. Facile, hein? Il fallait qu'elle fasse. D, vérifier, vérification du mot de passe. E, déclarer, déclaration de perte de l'objet. Et F, annuler, annulation de la commande. Ok? Donc ça va, tranquille, c'est bon. On peut continuer au prochain. On continue. Exercice 5, page 72 de vocabulaire. Payer.
Quelle question posez-vous dans les situations suivantes? Vous allez associer. Associer la colonne A, B, C, D, E, F avec la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exercice facile, attention, mais exercice simple à configurer. C'est seulement associer les colonnes, d'accord? C'est bon? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 5, page 72. Alors, A, vous êtes intéressé par un nouveau portable, vous ne connaissez pas le prix, c'est 3. Combien il coûte, tout simplement. B, à la fin d'une visite chez un médecin, c'est 4. Je vous dois combien? Ok, d'accord. Donc, C, à la fin d'un repas au restaurant, c'est 1. Je voudrais l'addition, s'il vous plaît. Ok. D, vous arrivez en France avec des dollars. Vous êtes riche. Hein. C'est 6. Je voudrais changer 200 dollars. E, à l'hôtel au moment de partir. C'est 2. Je voudrais ma note, s'il vous plaît. Et F, vous entrez dans les toilettes publiques avec un billet de 5 €. Vous n'avez pas de pièces. C'est 5. Vous avez la monnaie de 5 €. S'il vous plaît. Mais leur quoi? Alors, s'il vous plaît. D'accord? Donc, ça va, pas trop difficile. On peut continuer au prochain exercice. On continue. Exercice 1 de grammaire, page 73. Donc, vous questionnez, transformez selon l'exemple. Oh. A. Qu'avez-vous acheté? Aí você vai colocar o verbo primeiro. Vous avez acheté quoi? Porque é a mesma coisa. Qu'avez-vous acheté? É a mesma pergunta. Vous avez acheté quoi? É só a forma que é diferente. Ok? Então você vai fazer a mesma coisa com B, C, D, E. Ok? É para utilizar o quoi e todas eles. C'est bon? Donc vidéo sur pause. Faites l'exercice. Correction après. C'est parti. Correction de l'exercice 1, page 73. Donc l'exemple, qu'avez-vous acheté? Vous avez acheté quoi? B, qu'avez-vous déclaré? Vous avez déclaré quoi? C, qu'avez-vous choisi? Vous avez choisi quoi? D, qu'avez-vous modifié? Vous avez modifié quoi? Et E, qu'avez-vous ajouté? Vous avez ajouté quoi? D'accord? Ah, c'est une deuxième forme de poser une question. Je n'en parle faire une question et poser une question. D'accord? C'est bon, ça va, pas de difficulté. On peut continuer. On continue. Exercice 2, page 73, grammaire. Questionnez, encore des questions. Et utilisez la forme avec inversion du sujet, comme dans l'exemple. Oh, l'exemple. Le directeur est arrivé. Porque você pode perguntar assim. Simplesmente, mas vai ter que subir. Le directeur est arrivé. Pode perguntar assim, sem problema. Mas também você pode fazer uma inversão do verbo, do auxiliar, que é nesse caso, e com o pronome pessoal. Ó, le directeur est-il arrivé? Aí você vai me falar, mas o professor está complicando as coisas. É mais uma forma para perguntar. Você sabe que os franceses são complicados. Então, existe essa forma. Você vai ter que usar ela? Não, mas ela existe. Então é bom você ficar ciente que ela existe, porque você pode encontrar essa situação. Ok? Donc c'est bon. On met la vidéo sur pause, fait l'exercice, la correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 2. Alors l'exemple, c'est le directeur est arrivé. Le directeur est-il arrivé? B. La réunion a commencé. La réunion a-t-elle commencé? Ai, mas por que tem o a-t-elle? Ok. Então, c'est terrible. Hein? Olha aí. Por que tem o T no meio desse A e L? É só para complicar. É só para complicar, gente. Não se preocupa. Ok. Donc, a-t-elle é porque
a gente faz a inversão. Ó, la reunião a commencé, aí se você coloca um L a mais, aí é a L. Só que a L são dois vogais. Aí a gente coloca esse T no meio para poder separar esses dois vogais, ok? É uma frescura. Mas pronto. Aí vamos continuar. Oh, se les stagiaires sont tous là, les stagiaires sont-ils tous lá? Aí você não tem que colocar um T, porque não são dois vogais. Tem o T do som e o I do il. Aí só coloca um tracinho. D, le graphiste a présenté son projet. Le graphiste a-t-il présenté son projet? Ok? Então aqui você coloca esse T. Vamos chamar de frescura. Só para você lembrar. Quando tem a frescura, você pode falar para alguém. Caraca, mas essas frescuras francesas, eles colocam um T no meio, eles invertem as palavras. Que é isso? Você não precisa usar essa forma, ok? Estamos apresentando. Não se preocupe. Quando a gente vai parar esse exercício, fica tranquilo. Fala, eu não sei falar, nunca vou saber fazer. Esquece, só vendo que existe. Mas aí você não usa, não tem problema. L'ingénieur a parlé, aí você pode perguntar assim. L'ingénieur a parlé, aí pronto, tranquilo, ok? Aí se você quer mais formal, l'ingénieur a-t-il parlé? Aí é muito mais formal, mas muito mais formal, ok? F, les stagiaires ont compris. Les stagiaires ont-ils compris? D'accord? Ok? Non se preocupe, ok? On continue au prochain exercice. On continue. Exercice 3. Page 73. Questionner, encore. Aïe, non. Transformer avec qu'est-ce que... Não, mas aí você vai ter que prestar atenção, porque isso não é tão formal, é usual. Então, vamos lá. A. Vous avez expédié quoi? Vous avez expédié quoi? Pode perguntar assim. Só que você pode perguntar de uma outra forma. Qu'est-ce que vous avez expédié? Aliás, a mais usada est qu'est-ce que vous avez étudié? Qu'est-ce que vous avez étudié? Qu'est-ce que vous avez expédié? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que é a mais usada. Então, presta atenção a esse exercício, ok? É melhor falar qu'est-ce que vous avez expédié, que não é tão formal, não é tão coloquial, é normal, é usual, a gente usa muito, ok? Do que vous avez expédié quoi? Esse é um pouco, como fala, é muito informal. Não é muito bom falar vous avez expédié quoi? Parece que você está um pouco, não grosso, não é vulgar, mas cuidado. É melhor qu'est-ce que vous avez expédié. Então, você vai fazer a mesma coisa com B, C, D, E. Vous avez regardé quoi? Aí você vai começar qu'est-ce que? Aí é o verbo, simplesmente. Aliás, é mais fácil de usar qu'est-ce que. Qu'est-ce que. Porque qu'est-ce que mais o verbo e o resto da frase. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez vu hier à la télévision? É muito mais simple no final. D'accord? Donc, c'est bon, on fait l'exercice. Donc, vidéo sur pause, complétez, répondez. Hein? La correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 3. Alors, l'exemple A, vous avez expédié quoi? Qu'est-ce que vous avez expédié? B, vous avez regardé quoi? Qu'est-ce que vous avez regardé? C, vous avez préparé quoi? Qu'est-ce que vous avez préparé? D, vous avez chanté quoi? Qu'est-ce que vous avez chanté? Et E, vous avez cherché quoi? Qu'est-ce que vous avez cherché? D'accord? Vous avez vu la construction avec qu'est-ce que? Plus de doute? Não tem mais dúvida? Podemos continuar? Donc c'est bon, on peut continuer. On continue. Exercice 4, page 73 de grammaire. Alors, attention, oui, c'est long. Hein? Mettez les verbes à la forme qui convient. Você coloca os verbos entre parênteses na forma que
que é mais adequado. Aí é présent ou passé. Cuidado, né? Ok? Donc, au vide-grenier du quartier. Então, vide-grenier, olha a foto. Vide-grenier seria garage sale, hein, que fala aqui. Alguém que vai mudar de casa e que vai vender seus móveis. Só que lá é chamado também brocante, vide-grenier, é mais com objetos mais antigos. Então, é isso, o vide-grenier que se chama. Donc, c'est bon. Donc, vous mettez les verbes à la forme qui convient, ok? Mettez la vidéo sur pause. Faites l'exercice. La correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 4, page 73. Alors, au vide-grenier du quartier. Léo, vous vendez combien cette lampe? Le vendeur, 120 €. Léo, d'accord. Je paie comment? Par carte? Et le vendeur, ah non, vous payez en liquide ou par chèque. Léo, je n'ai pas mon chéquier, j'ai juste 100 € en liquide. Le vendeur, ça va, elle est à vous pour 100 €. D'accord? Ele ganhou 20 euros. Foi bom essa técnica do Léo. Ah, eu não tenho meu talão de cheque. Ok, c'est bon? Après, de retour à la maison. Alors, essa primeira parte estava tudo no presente. Après, de retour à la maison. O Léo, ele vai contar uma coisa. Então, le temps, attention. Ce matin, j'ai acheté cette lampe au vide-grenier du quartier. Aí ele está contando. Hoje de manhã eu comprei. Ele não vai falar eu compro. J'ai acheté. Léa, elle a coûté combien? Quanto custou? Aí Léo, 100 €. J'ai fait une bonne affaire. D'accord? Eu fiz bom negócio. Claro, 20 € de desconto. 20 € é bastante. É quase 180 reais. Non, 120. Voilà, un bon exercice pour conjuguer au présent et au passé. Voilà, on a terminé la leçon 2. C'était bien, beaucoup de difficultés, des problèmes, des doutes. Dúvidas. Se ainda tem dúvidas, sempre tem seu professor, sua professora, para te ajudar, ok? Donc, la prochaine leçon, c'est la leçon 3, d'accord? La semaine prochaine, talvez a semana que vem ou a outra, eu não sei, vai depender do seu calendário, mas a gente se encontra novamente, ok? Merci beaucoup pour l'attention, félicitations, continuez comme ça, c'est très bon. À la prochaine, salut!